Hello, hello. Prito natin yung salmon. Wow. Tapos partner niya lang yun. Nakuha natin mga kamatis. Ano. Matamis ito mga kakamka. Sobrang tamis. Hugasan ko lang siya. Tapos partner na lang ito. Salmon natin. Lagyan natin ng pink salt. Itong ano mga kakalkal. Ating kamatis. Tapos, olive oil. Yan. Looks yummy. Matamis yung ganitong kamatis, mga kalkal. Ginagawa ko, pinapapak ko lang ito. Para siyang prutas. Ito na. Kailangan tayong operasyon bikini, mga kalkal. Malapit ng, mag-beach tayo. Swimming. Para magkasya naman yung ating swimsuit na binili. At partner niya ito, sili mga kakalkalo. Ito yung nakuha natin. Hindi ko alam kung maanghang. So, kain tayo. Tikman na natin. Ginawa kong crispy ito mga kakalkalo. Pasensya na, madilim. At, lagyan natin ng, tingnan natin kung masarap. Huwag na tayong magkanin. Yung belly niya, oh. Kain tayo. Ang sarap. Kaya, balong. Amatis. Cierra la puerta. Tomates. ¿Qué estoy jugando? ¿Qué estoy jugando? Toma. ¿Las salchichas qué? Las ¿Las salchichas qué? Sarap. Okay na? Tikman natin yung sili. Kumakahang. Pickle. Naguro siya. Hindi siya masyadong maanghang. Tumalsik pa. Kakamay na yan. Masarap yung kanyang balat. Kain tayo mga kalkal. Kararating ko lang din kasi nga. Nilakad ko yung mga kailanganing ipasok na mga papeles para dun sa school ni Bryce. Kasi high school na siya. Kailangan ng yung mga mga dokumento niya. Kaya nagpa-xerox copy ako. Kain tayo. Mamaya. Kalkalan na naman tayo mga kalkal. Ang init ito. Kain. Tamis. Okay, andyan na. Mata. ¿Qué tal? Vamos a quitar esto. Не виривай, ти бери і все. Я тут давати, та тобі нема нічого, що брати, ніколи. Коли хто скаже, що нема нічого брати? Мені це не говори, бо я це знаю. Я з ним так. Nice. Hay carrots. Батон. Vamos. Bueno. Marami kami ngayon. Ito pala. Pinya mukhang masarap siya. Dami pinya. Kaso mukhang pain.
¿Qué tal por ahí? Nada. Ahí va, perdona. No, no pasa nada. Dame esos 4, pero no sé si están rotos, esos 4 Bueno, están guardeados de todo. Que lo haga is na basa. Voy a ver esto. Pero, natin mabuti ito. a ver si hay algo de frío. Sí, vera señora. Ang daming tinapay. Ah, que decía este que no había pan blanco. Sí, este. Hoy está muy mal. Tinapay, tinapay. Eso es que no me gusta lo de siempre. Yan, ito. Ya. Pasa. No hay nada. No sé qué se había quedado. Vamos a recoger porque no es fácil. Está bien recogido. Pero ellos no recogen. Kunin ko lang yung isa. Ito 30. Ito pa yun. 12 pa siya. Esta vez Sí, vamos a... no creo que tenga, ¿no? No tiene nada. Ahora los que no recogen son ellos. Okay. Let's go. Pues ya está. Qué calor. Okay. Next location tayo. Bueno, me voy. Kita-kits tayo sa kabila. Maraming tapon na bacon at saka hotdog mga kakalkal. Pero naunahan tayo, madami tayo. Pero may isa akong nakuhang bacon. Pero okay lang yun kasi nga, di ba ang dami natin nakuhang bacon? Eh, hindi pala. Di ba nagbigay si Kuya Yako ng napakalaking bacon. Malaking tipak na bacon. Kaya, okay lang. Pero at least may nakuha rin tayong isa para matikman natin yung ganong brand. Pare-pareho lang din naman ata ang taste ng bacon pero iba-iba lang ang brand niya. Pero bacon pa rin. So, dito tayo, malapit na tayo sa isang location. Hindi ko alam kung maaga din ilabas dito. Maaga din ilabas ngayon. Okay, so kit-kits tayo sa next location. Husto, Pilar? Darating lang darating lang din ni Aling P. Okay. Anong meron? Itong gulos también. Mira. Oh, sí, señora. Eso lo comparto. Eso. No. Mira. La fruta está Sí, muy buena. frutas. Mira. Aquí sacan Pero Sacamos y luego lo compartimos todo. Ah, mira, bombón. aquí todos los días sacan Chocolate. Sí. mucha fruta. Ayer Sandía, ¿no? Joder. No me digas sandía. Suelo. ayer también había, pero estaba A ver mala. cómo está la sandía. Patatas. Sí. No. Sí, yo lo voy a llevar. Para ti. Sí. Nada. Mira, toma. Vale, esto lo voy a... Vamos a compartir. Lo compartimos. Mira, jamón. Está. Mira, Pásame jamón, toma. Yo no como jamón. A ver, hay más. Sí, este Paraguay. La tradición. Masarap to. Matamis. Ese es el que Ay, se no. No, ya tenemos. Pero está mal. Ya tenemos. Sí, pero se quita. Pero está mal. Pero a lo mejor se puede comer un poco. Esto es nada. ¿Qué es? No, proteína. Ay, otra.
¿Alguien quiere? A ver abajo qué hay. Pan. Ya panes. Creo que no hay más. Mucho pan, ¿no? Ujú. Bueno. Pues no hay más. Bueno. Esto también. Yes, kahit paano dito Yes, kahit paano dito nakajakpat tayo. Nakajakpat tayo. Nada, plástico. Pues nada. Otro día. A ver, vamos a... No, ¿quién quiere la fruta? Vamos No, gracias. Para ti. ¿Por qué no? Yo llevo melocotón. No, de esto. Ya llevo cebollas. Y ya está bien. ¿No quieres nada o qué pasa? No, otro día para... Mira, si llevo melocotón, oye. Vaya. No tengo problema. Tubig to ha, hindi to alcohol. Ano ba yan? Naubos kasi yung alcohol eh. Nireyanahan ko ng tubig mga kakalkal. Pero may konting alcohol yan. Okay, takbo tayo sa kabila. Oops, ayan na. Lumagapak na ang pintuan. Ibig sabihin nandyan na si Mr. Ben. Ay, hindi. Wala. Naglabas ng ¿Qué pasó? Que estorbaba. Ah, por eso la sacao. Ah, okay. Ah, pero andun na. Nilalabas na. Bien. Nakala namin, false alarm. Yun pala, nakaharang lang pala itong palet. Uy, esa. Uy, kami lang tatlo. Tayo do, Yapo. Uy, está caliente, está cargado. Ups, ¿dónde está el freno? Vale. Uy, dalawa. Baka nandito na naman. OMG. Ano? Uy! Venga. Dami. Mga melocotón. Uy, mga ganda to. Ay natin doon. Para mamaya piliin natin. Basura ito. Vamos a mirar esto. No, basura. Ito mga basura. Todo verduras allí. Sayang yung mga mga sandia. No, eh? Empieza. ¿Sandía quieres? No. No, vale. Ay, itlog. Nuevo. Sí. Para okay. ¿Vamos a tumbar? ¿O pesa mucho todavía? Pesa todavía. Matigas pa daw. Tu caja. Antes ponían muchos cajas. Venga, tumbamos. Hay que tumbar. Venga. Venga, empuja. Cuidado, señora. Pesa mucho, si no pones la mano con nosotros, pesaría más. Ay, perdón. Kita por ahí ya. No puedo.
No. Opa. Naganda ako ng sityo. Hindi na makikita. Bahala kayo dyan. ¿Cuál es el amor? ¿La pistola, va? Ayan. Ito. Parece bueno. Ya ko ya hamon cógelo. No. Ese pueblo, por. ¿Qué? Ese pueblo. ¿Cómo? Pueblo. Sí, así. No hay. No hay fuego. Hay un montón. ¿Qué es apueros? Espera que voy a coger estos tomates buenos, mira. Pero señor, voy a coger esas tomates buenas que están por aquí. Vale, pues corre. ¿Qué fue? Se fue. Hay que Bueno, aguantar, señor. si no, va a salir. Así no podemos. Daming laman. No hay más ahí. Lo tiramos por ahí. Cuidado, cuidado que se va a caer. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vamos a moverlo, ¿no? Espero que lo hagan. Es que va a caer. Sí, va así. Así. Ok, hola. Da puro verduras. No hay más. Verduras. Uy, ¿esto qué es? Parece bueno, ¿no? Están chungas. Estas chungas. Nada. Tumbamos en otro lado. Va. Pero pesa mucho, no puedo. Sí, sí. Vale, vale. Una, Venga. dos, tres. Listo. Voy a limpiar. Oh, no. Oh, may damak mga itlog. Itlog pa more. Mga ano naman ngayon, puro mga prutas. Madilim, kalsa. Basura. Tenemos que subirlo un poco. Venga, señora, empujamos. Ups, se destroza. Oh, ahora.
Okay. Cuidado que se va a caer aquí. Mga paraguaya. Mga peach. Gamit. Hay algo aquí si quieres. Grocery na naman tayo ng libre. Let's go sa bahay. Piliin ko lang yung mga itlog, mga kakalkalo. Tapos nabasag siya. Lalagay ko lang dito sa ano natin, tupper. Tapos mag-haul na tayo. Ayun. Napili ko na yung mga itlog, mga kakalkalo. Ang lalaki yan, oh. Ang lalaki. Tingnan nyo naman, paano tayo magdadayat nito, mga kakalkal, kung puro ganito masasarap ang bigay ni Mr. Bean. Ano ba naman to? Ayaw ata pagdayetin. Hindi magkakasya yung aking bikini. Ano ba yan? So, may nakuha tayong ham na pampataba. May paborito. Jamon. Carrots. Daming carrots, pero isa lang nakuha ko. Dahil na may itim yung mga iba. Tinapay. 13. Goods na goods pa. Chocolates na Lindt. Aba. Nakasikwat tayo ng isang box na chocolate. Tapos, ito yung sinasabi ko na bacon na nakuha ko. Oh, isang hiwa. Tignan nyo. Yung ganito na hiwa, napakamahal na nito, mga kakalkal. Siguro ito nasa 4 euros. Mga 5 euros, mga ganun. Sipin nyo yung sobrang laki, mga kakalkal, na nakuha natin. Ay, hindi pala nakuha. Yung bigay ni Kuya Yako. Grabe yun. Napakalaki. Napakabigat. Okay, saan na tayo? Sibuyas. Kompleto ricado. Kamatis na ano. Hindi sila nagsasawang magtapon ng kamatis. Napakasarap nito. Ang tamis-tamis. Tapos, luya, zucchini. Meron tayong sliced mushroom. May buong mushroom. Baby patatas. At masarap na ano to, mga kakalkal, oh, na melon. Melon amoy. Ang bango nito. Maalala ko, mga kakalkal, nung grade 6 ako, elementary ako. Marunong ako sa buhay eh. Nag-ano ako, mga kakalkal. Isa ito sa ano, ini-slice ko na panghalo sa halo-halo. Dahil nagbebenta ako ng halo-halo ako noon nung grade 6 ako, mga kakalkal. Isa ito na fresh na melon ang nilalagay ko. Ang bango. Napakabango dun sa ano, sa halo-halo na ginagawa ko. Malala ko lang. Dahil nakakuha tayo ng ganito. Bumalik tanaw ako sa aking kamusmusan. Musmus na eh. Na kumakayod na. Marunong na sa buhay. So, meron pa tayong nakuhang pinya. Meron tayong nakuhang mga sandamakmak na mga iba't ibang prutas. Mga peach, paraguaya, nectarine. Hindi ko alam ang pangalan nito. Kalimutan ko na naman. Tapos, itlog. Okay, so, yan mga kalkal. Hindi na ako magtatagal. At konti naman yung nakuha natin. Pero, kompleto na naman. Masasarap na yung bigay. Naku po, yung diet ko. Mr. Bean. Sabi siguro, di wag kang pumunta. Wag kang mangalkal. Kung ayaw mo tumaba. Kasi lagi masasarap ang bigay ko. Sabi ni Mr. Bean. Ano ba yan? So yun, ingat yung lahat. At kita-kits tayo sa susunod na vlog. Adios! Bye-bye!